Yo, magandang hapon. Merong kukuha ng unit natin, location Bacau, samahan nyo. Dito tayo guys. iPhone 14. Done deal na guys, salamat po. Done deal na guys, review natin mamaya yung phone. Yo, magandang gabi. Merong kukuha ng unit natin, location Dali Indang, samahan nyo. Ito iPhone 13. Deal na guys, iPhone 13. Yung done deal na guys, review naman natin yung phone. 12 Pro Max. Sign of usage. Nothing gas. 12 Pro Max. 256 gig. Open lang. Mounted. True tone. Ano pala yung inclusion nyo? 8 na case. Yan. Sa mga gustong kumuha ng phone, message nyo lang. Kaya ako ay di mo trip. May dala akong baha, pakikubasa iyong drip.